100 na lang daw dyan guys sa dalawang yan. Lang dito. Oh, yan ni plastic na kagad yan, no? Yan si Kuya Joel, madaling si Boss Joel pa, no? Nakalagay. Oo, may lagayan si Sir, oh. Uy, ang laki naman ng CD mo. Oo nga, oh. Parang sarap higaan yan, ah. 150, sige. Ha? O, sige, tropa natin to. Oh, 100 na lang, ha? 100 na lang si Boss Joel pa. Okay. Ginawaran mo, talagang bibigyan ni Boss Joel, eh, no? Oh. 150. Oh, shout out yan, sir. Palagi nandito si sir, oh. Oh, mga suki ni Boss Joel yan, ha. Oh, yun, 100 lang. Oh, yan pa, sombrero, oh. Magkano yan, sir? Magkano kuha bigay ni Boss Joel? 100. 100 doon, Boss Joel. Gaganggang lang kasi. Oh, yeah. Alam yan. Oh. Parang kang kasindero. Yun. Yan ang may ng Victoria sa Bacolod. Yun. Oh. Dalawa yan, sir, oh, dalawa. So, ito, 100, no? Guys, laki, oh, teddy bear. 100 pesos lang dito, guys, sa teddy bear na to. 100 pesos, ha. Napakalaki, oh. Ha? 40. Ito Kuya Joel. Ito makapalag doon sa rento yan, eh. Oh. Peter General yan, 100 na lang, 100? 60 lang, dalawa. 16, dalawa? Oh my goodness. Peter General yan. Yun. Oh, yan, shoutout kay sir, ha. Daming binili dito kay Boss Joel. General Electric, 50. Oh, yan. Oh, yun, may binili. Thank you dyan. Thank you. Shoutout dyan. Oh, supportahan nyo. Oh, thank you, sir, ha. Ayun. Babayaran, wala naman. Dami nito, guys, oh. 100 pesos lang, oh. Oh, 100. Mura na to, ma'am. Bilhin nyo na, ma'am. Yan, babasagin to, oh. Sayang. Yan, oh, 100 pesos lang, oh. Guys, 100 pesos lang. Dami, oh. Oh. Sangka pa, mga baso. Kapihan, guys, oh. Kakapihan nyo. Oh, 100 pesos. Yan, di ba? Dito, Boss Joel, magkano? 200, guys, dito. 200 pesos. Itong ano mo, box na to. 200. Oh, guys, sa box na to. 200. Lagayan ng mga gamit nyo, oh. Pag bumabiyahe kayo. Oh, lagay nyo to. Pang motor ba to, Boss Joel? E-bike. Oh, pang e-bike pala to, guys, sabi ni Boss Joel. 200 lang dyan, 200. Ito pa, guys, oh. Oh, wall clock. Magkano, Boss Joel? 20 pesos lang. Oh, 20 pesos lang sa wall clock na to. Battery lang kailangan nito, guys. Oh, 20. Yun, 20 pesos, oh. Oh, yan, guys, gulong ng e-bike to. 3,100. Oh, yan, 3,100, guys, ha. Gulong ng e-bike. 100 na lang, oh. 100, oh. Apote. Up and down, no? Oh, 100. Oh, 100 na lang daw, sabi ni Boss Joel, oh. Up and down. Ito, pinamimigay na, oh. Bago Oh. yan. Oh, 100, no? Oh, bagong-bago. Oh, 100 na lang, ha. Oh, di ba? 100, oh. Kapote. 100 kapote, guys, oh. 100 pesos lang dito. Up and down na to, bago. 100, makapal to, Boss Joel, ah. Makapal-kapal to, ah. Oh, 100 na lang, oh. 100. 200, guys, sa sapatos na to. Oh, 200. Itong sandals na to. 50. Eh, Boss Joel, dito. 150. 150, guys, sa sandals na to. Yun, oh, 150. 50 lahat. Side mirror, guys, oh. Dami yan. Side mirror. Plastic malaki, oh. Dalawa to, guys, dalawang side mirror. Yan, oh, dalawa. Boss Joel, dito. 100. 100, guys, dito sa side mirror na to. Yan, 100. Ito, 50 na lang. Oh, oh, may bag pa rito, ah. Balat to, balat. Edwin yan, ah. Okay, Edwin pala to. Mamaya na natin i-vlog yan kay Boss Edwin. Oh, guys, oh.
Kaputi pa rin yan. O, kunin na. Kunin na, 100 na lang, no? Magkano? 50 na lang? Oh my God. Kanina, 100 na. Ngayon, 50. Binibigay ni Boss Joel 50, guys, oh. Kaputi ba yan, Boss Joel? Swimming pool yan. Ah, swimming pool. Oh, swimming pool. Magkano benta mo? 200. 200, guys. Ano na yan, oh, yung swimming pool na yan, paliguan ng mga bata o mga malalaki. Mga malaki yan, ah. Oh, 100 lang, guys, oh. 300 na lang. Helmet natin. 50. 50, guys, sa helmet. 50 mil daw, sabi ni Boss Joel. Oh, yan, helmet, ah. So, dami dito, oh. May mga sombrero pa, guys. Mura lang to. Magkano yan, Boss Joel? Saan? Sombrero. 20. 20 ang isa. 20 mil. 20 mil din. Oh, 20 lang, guys, sa mga, ano, sombrero. 200, bigyan ko sa'yo. Oh, yun, oh. Dami dito, ano, si Boss Joel, oh. Ano natin ito iba? Ito pa iba, oh. Bigat nito, pang side wheel to. 100 to, no? 100, guys, sa pang side, ano to, oh, sa side wheel ng e-bike. Okay, shoutout dyan. Oh, yan, ah. Kawakawali pa si Boss Joel dito, guys, oh. Oh, yan, oh. Dito, guys, di ka nalugi sa mga basong yan. Napakarami, oh. 100 ang unang bentahan ni Boss Joel. Ngayon, binibenta na lang niya, guys, ng 50 pesos, ha. Oh, 100 dyan sa may stock toys. So, 100, ha. Hindi, yung ordinary lang. Kahit yung ano, yung mga nabibili sa ano. Kano ganyan? 300. Yung kaya to, original. Buhay. Oo, sa ano ko to, personal ko to. Ah, binibenta mo? Magkano? 300. 300, oh, Nokia yan. Oh, original na Nokia yan. Boss Edwin, sige. Oh, Boss Edwin. Ano tayo dyan? Magkano dito? 100? Oh, guys, sa 100 daw. 100 daw dito sa bag na to, sabi ni Boss Edwin. Balat to, balat to, guys, oh. Balat. Oh, 100, oh. Oh, balat na balat. Wow! Guys, dito. Asan na si Boss Edwin? Ganda nito, guys, oh. Oh, yan. Ang dami na yan, boss. Pinargin ko na lang. Oo, tama, no? Lalo nagbabike ka, mumotor, kailangan ng 300 to. Oo. Bibili ka bala? Bilis-bilisan. 'Yun. Oo. Yan, oh. 100 lang. Puta, anin mo pa to. Anin mo pa, no? Oh, yan, shoutout sa bumili kay sir. Sir, saan kayo? Dito lang yan. Oh, 'yun, thank you po. Thank you, sir. Thank you po. Tingnan natin to, guys, yung ano ni Boss Edwin. Yan, 400 dito, eh. Ganda, oh. 400 lang. 400, oh. Yan, 400. Oh, 500 yan. Yan, per 100, 400. Ito pa, guys, yung mga lumang mga ano, oh. 20 lang to, 20. Ayan, guys, mga lumang ano to, ha. Sinaunang panahon to ng mga magazine, guys, oh. Yan, oh. Mga sinaunang magazine to, guys. Dito yan. Kami rito, no? Dito naman tayo sa idol natin, no? Magkano dito? 300 dito, guys, oh. 300 lang. Oh, 300. Sa damit mo, ganun pa rin ang presyohan. Idol, 20 pa rin dito. 20-20 na lang dito sa damit niya, oh, guys. 20 pesos lang. Oh, 20, guys. May mga damit na kayo dito, oh. Oh, iba-iba to, iba-ibang kulay. Yan, oh. Oh, diba? Oh. Ang talon, 50. Mga bago yan, ah. Magkano benta mo? 50 o 100? 100. 100 lang daw, guys, sa mga pantalon na to, oh. 100 pesos, ha. Oh my god, meron pang battery. Battery, idol, magkano? 100. Oh, 100 daw dito, guys, sa mga ano, sandals pa, oh.
400? Pinta mo? 400 sa budo. 400. Oo nga, panahon na nga po niyan. Yung guys, si Ray P.J. Villana, oh. Yung mga bata pa, no? Rosa, nandiyan. Nakatong ng kawo yan. Diba? Sila Kano una. pinta mo dyan? Mga hapon. Ayun, oh. Oo, yun, oh. Yun, oh. Mga bata pa sila dyan, no? Okay, sa mga gustong bumili niya, no? Gera pa ng araw yun, oh. Nandyan, no? Nakalagay lahat, no? O, yun, guys. Yung panahon ng mga hapon yan, ha? 500, galaban ko yan. 500? Oh, laban daw yung 500 yun.